Wow, sudah ada keranjang teman-teman. Waktunya kita mencari tembak-tembakan teman-teman. Let's go. Mana ya? Wow, ketemu teman-teman. Wow, ada banyak teman-teman. Wow, mesin gun, roller gun. Keren. Wow, M16 teman-teman, M16. Mantul. Wow, SPIDERMAN gun. Oke. Wow, namanya sales drive. Good. Wow, menjadi pistol. Keren. Wow, pistol gun, Maverick. Oke. Wow, SMG gun. Keren. Wow, robek gun. Good. Wow, grenade. Oh, sama serbu teman-teman, SMG gun. Good. Wow, FN pistol. Nice. Oh, tulis pistol teman. Keren. Oh, space gun. Bagus sekali ya. Oh, space gun. Keren. Oh, laser gun. Bagus sekali ya. Oh, automatic pistol. Oh, gel blaster. Mantul. Oh, shotgun. Oke. Oh, prism gun. Semi automatic. Keren. Oh, the firefly. Oke. Oh, the mega dual strike. Mantul. Wow, the Fortnite pistol. Keren. Wow, akan bantu teman AK47. Oke. Oh, the mega Roto Fury. Keren. Wow, shotgun. Mantul. Wow, Realistic Sniper M16 teman-teman, M16.
Bagus sekali ya. Teman-teman jangan lupa ya, klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.